Diploma o diskarte? Para na ako mga idol. Kung papiliyon ko, diploma o diskarte? O, tinundan na wa ko'y diploma. Pero, bisag asa ko mo adto, dala-dala na ako ang akong diskarte. Di na magbase sa papel mga idol. Di na magbase sa diploma may gigunitan. Kay daghan ron nakagraduate niya asa man ron wapa po'y trabaho madtuan kay ug mga apply mangita pag experience niya ug wala diskarte pag pang-apply ug wala pa experience madawat ba di pangitaan pa siyempre magsugod na pud na sila sugod hanap og ginagmay nga magpasulod sa ilaha aron didto mangita og diskarte para makakuha og experience. O di ba? Mao na. Ug papiliwan ka diploma o diskarte. Siyempre, para sa amo nga wala makagraduate, diskarte na lang. Kay ug di ka mo diskarte, wala ka. Wa kay maabot sa imong kinabuhi. Ug nagulat ra ka, naghimala. Anaay mo abot. Way maghatag nimo uy, lihok diha. Ayaw pag pahigda-higda diha, kawalay gyud himala nga maabot nimo. Ikaw ra mismo makapakaon sa imong kaugalingon. Ikaw ray makatuman sa imong mga pangandoy, busa lihok.